अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपने मेरे चैनल को लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स मुझे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आप मेरे ऐसे ही चैनल को लाइक करते रहा करें, सब्सक्राइब करते रहा करें, शेयर करते रहा करें, ताकि हम लोगों को ये हिम्मत मिलती है कि आपके लिए हम डेली कोई ना कोई अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो आज मेरा टॉपिक बेसिकली ये था कि हम लोग बाहर नहीं गए थे कोई आउटसाइड के हम आपके लिए कोई वीडियो बनाते। आज मेरा ये प्लान था कि मैं घर में ही बैठ के आपसे मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ। दो तीन मैंने आपसे बातें शेयर करनी है, और वो यहाँ पे जो लोग टर्की में रहते हैं उन लोगों के लिए भी, और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उन लोगों के लिए भी, और जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं उन लोगों के लिए भी। तो पहला जो मेरा आपसे जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो सबसे पहली बात ये है कि बेसिकली यहाँ पे जितना भी इस टाइम पे जो महंगाई हुई हुई है, वो ख़ास तौर पे ये नहीं है कि टर्की में ही महंगाई हुई है, पूरी दुनिया में। यानी आप पूरी दुनिया से हिसाब लगा लें, जितने भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, छोटी कंट्रीज़ हैं, सब जगह पे इस टाइम महंगाई हुई हुई है। तो हम लोगों को डेफिनेट, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग किसी और जगह मूव कर जाएंगे या हम किसी और कंट्री में चले जाएंगे तो शायद हमारा जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं, और 5 साल में जब हम नए आए थे यहाँ पे 1 साल पहले, यानी 5 साल पहले, तब महंगाई इतनी नहीं थी। लेकिन दूसरी कंट्रीज में आहिस्ता आहिस्ता महंगाई बढ़ती गई। जैसे कोविड का जब टाइम आया, उसके बाद, कोविड के बाद से पूरी दुनिया के हालात जो हैं वो चेंज, तो महंगाई तो हर जगह पे हुई हुई है। तो मैं आज आप लोगों से ये बात करना चाहता था, जो टर्की में रह रहे हैं 4 से 5 साल, उन्हें आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे महंगाई कितनी है और सरवाइव करना अब कैसे, यहाँ पे टर्की में सरवाइव करना जो है वो कितना मुश्किल हो गया हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, और वो लोग तो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जो मेन बात है कि जो लोग अभी पाकिस्तान से यहाँ मूव होना चाह रहे हैं या किसी और कंट्री से यहाँ पे मूव होना चाह रहे हैं, तो वो मूव ज़रूर हो, लेकिन अब यहाँ पे जो कार्ड है, जो यहाँ का बेसिकली जिसको TRC कहते हैं, जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है यहाँ पे, तो वो बेसिकली इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। अगर आपको कोई बंदा वीडियो पे या आपको कोई यहाँ का ये बंदा कहता है जी वो बन रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिन्यूअल्स भी हो रही हैं, लेकिन रिन्यूअल उन लोगों की रिन्यूअल हो रही हैं उसमें भी थोड़ी सी परेशानियां आ रही हैं। ये मुझे सुनने में भी आया, क्योंकि अभी हमारी तो रिन्यूअल आई नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मेरे दोस्त ने, पूरी फैमिली ने अप्लाई किया था कोई 10-15 दिन पहले, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 1-1 साल की अप्रूव होके आ गई है। तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं TRC में भी, लेकिन रिन्यूअल, अगर ये लोग कहें कि रिन्यूअल नहीं हो रहा, रिन्यूअल हो रहा है, लेकिन तकरीबन समझ लें कि अब थोड़ा सा स्टिक करके वो दे रहे हैं। और दूसरा जो है, यहाँ पे TRC नहीं बन रही, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ये तो मेरे ख्याल में यहाँ पे सबको पता चल गया हुआ है। तो आप लोग जब भी किसी कंट्री से भी आए, आप लोग यहाँ पे विजिट करें। अगर आप विजिट कर सकते हैं तो आप लोग विजिट करें। बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छा मुल्क है, वेदर बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का। यहाँ का खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं 5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी जो चीज़ यहाँ पे लगी है वो यहाँ का वेदर है। वेदर यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है, और उसके अलावा यहाँ की जो खाना है ना बहुत अच्छा है। और यहाँ की यकीन माने 5 साल में मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं कुछ भी नहीं घूमा यहाँ पे ना, यहाँ पे टर्की में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी जगहों पे गए हैं, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा भी आया। और हाँ, दूसरे टॉपिक पे बात है। दूसरा टॉपिक ये है कि यहाँ पे जो वीज़े लग रहे हैं वो इस टाइम स्टूडेंट्स के वीज़े लग रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। स्टडी के अलावा वो यहाँ पे जॉब इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का जो है वो बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन 100 में से 5 और 10% ज़्यादातर यहाँ पे टर्किश ही बोली जाती है। और उसके अलावा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी टर्की लोग हैं ये काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, अभी कुछ 2 साल पहले हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो गई थी पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो नए लोग आए थे, जो दूसरे सिटीज़ वगैरह से आए थे, आए पाकिस्तान से थे लेकिन किसी दूसरी सिटी से आए थे, शायद उनमें तालीम की कमी होगी, तो वो यहाँ पे आके तो यहाँ की फीमेल्स की वीडियो बनाने लग पड़े।
اور بعد میں وہ پرابلم ہم لوگوں کو یہ فیس کرنی پڑی کہ ہم سے بھائی لوگ یہ پوچھتے تھے کہ یار یہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے ایک دم ان کے اندر کا جو وہ انسان ہوتا ہے، اور ایک دوسرا ورڈ میں نہیں بولنا چاہتا، وہ ایک دم جاگ جاتا ہے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اب ہم لوگ ان کو پاکستانی کو کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آلموسٹ ہم لوگ بھی الحمدللہ پاکستانی ہیں. اللہ کا شکر ہے، ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. اور دوسرا، ابھی کوئی ریسنٹلی 3 مہینے پہلے، بلکہ 3 نہیں، کچھ تھوڑے دن ہو گیا، مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، ایک تھے یوٹیوبر تھے اور ایک ٹک ٹاکر تھے، بڑا اچھا ان کا چل رہا تھا، یہاں پہ کام بھی ان کا بہت اچھا تھا، اور وہ یہاں پہ سٹیزن شپ ابھی انہیں 1 سال پہلے یہاں پہ ملی تھی. بس ان سے ایک مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے اپنے ٹک ٹاک پہ لگا دی. وہ تو چلے مان لیا کہ ان سے ایک مسٹیک ہوگی، لیکن مسٹیک ہو گئی، یہ تو چلے ہمیں سمجھ آ گئی. لیکن اس کے بعد انہوں نے جو لوگ انہیں یہ کہہ رہے تھے، ٹرکی میں جو لوگ رہتے ہیں، جو ٹرکش ہیں یہاں پہ، وہ لوگ انہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ لوگ یہ جو آپ نے لگائی ہے ٹک ٹاک پہ، اس کو ہٹائیں. تو وہ ان کے جو میں نے پڑھا ہے اور جو مجھے نظر آیا، اس میں انہوں نے لکھا جی کہ میں نے یہاں پہ $4 لاکھ کی میں نے یہاں پہ پراپرٹی لی ہے، میں نے انویسٹ کی ہے، تب مجھے یہاں پہ ملا ہے، تو میں یہ نہیں شاید نہیں ہٹاؤں گا یا کیا کروں گا. تو ان کے اوپر بھی ایک اللہ کی طرف سے ہی بس کوئی، آپ کو پتا برا وقت آیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رحم کرے، کرم کرے. لیکن یہ ایک بہت بری بات تھی اور یہ بالکل اچھا نہیں لگا. اور وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے انسان تھے، لیکن جب انسان پہ کوئی برا وقت آنا ہو، کوئی مسٹیک ہونی ہو، تو وہ اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے. ابھی یہ چیز ختم نہیں ہوئی، ابھی اس کا ہمیں نہیں پتا چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو ریسنٹلی ابھی 2-3 دن پہلے ایک اور نیا ایشو ہو گیا کہ ایک انڈین بیچارہ جاب کے چکر میں کسی نے اسے بلایا کہ یہاں پہ ہم تمہیں جاب دیتے ہیں، تم یہاں پہ آؤ. وہ بیچارہ وہاں پہ جاب کے لیے گیا، تو اس کو بھی پکڑ کے 3 پاکستانیوں نے اس کو پکڑ کے وہاں پہ سیف، جو یہاں پہ سیف کہتے ہیں، پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی وہ اس کو کڈنیپ نہیں کیا، یعنی اس کو گھر میں انہوں نے بند کر لیا، اور پھر ان کے فیملی سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی. تو الحمدللہ یہاں کی پولیس بہت اچھی ہے، یہاں کا جو جتنا بھی سٹرکچر ہے وہ فوراً کیچ کر لیتے ہیں بندہ کہاں پہ ہے. تو الحمدللہ انہوں نے وہ اس انڈین کو کلیئر کروایا، بازیاب کروایا، اور ان 3 پاکستانیوں کو پکڑا. اب آپ یہ سوچیں کہ آئے دن ہر روز کوئی نہ کوئی ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے، یہ پاکستانی نے یہ کر دیا، پاکستانی نے وہ کر دیا. بیسیکلی پاکستانی بھی ہیں، افغانی کے لوگ بھی ہیں، اور بھی دوسری کنٹریز میں ہر جگہ کرائم ہے. یہ نہیں ہے کہ کرائم نہیں ہے، کرائم ہر جگہ پہ ہے. امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، کرائم وہاں بھی ہے. تو کرائم تو ہر جگہ پہ ہے. دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں، کچھ ایسے ملک ہوں گے جہاں پہ کرائم نہیں ہوگا، لیکن زیادہ تر کرائم جو ہے وہ کنٹریز میں ہوتا ہے. تو یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ کرائم جو ہے وہ کم ہو. اور جو ان کے ٹرکش ہیں ان کے بارے میں بھی اکثر یہاں پہ آتی ہیں نیوز کہ کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا. لیکن ہمارے جو پاکستانی ہیں، خاص طور پہ پاکستان کا جو نام ہے، وہ یقین مانیں کہ بڑا دل کو دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ محنت کرنے آئے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں. تو ہم لوگوں کو یقین مانے کہ یہ پریشانی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ جہاں پہ میں رہ رہا ہوں، یہاں پہ ابھی تک میں باہر نکلتا ہوں، مارکیٹ میں بھی جاتا ہوں، الحمدللہ ابھی تک کسی نے ہم سے یہ ایسی کوئی بات نہیں کی، یا ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی. میرے بچے اسکول جاتے ہیں، میری مسز بھی گھر سے باہر جاتی ہیں کوئی گروسری وغیرہ لینے، کچھ لینے. تو الحمدللہ ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اللہ کرے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان سب جتنے بھی پاکستانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور کوشش کریں بھائیوں، میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، یار آپ لوگ کسی دوسری کنٹری میں آئے ہیں تو یہاں پہ رہ کے ان کے لا کو فالو کریں، اور کوشش کریں کہ آپ لوگ کوئی ایسی چھوٹی سی بھی مسٹیک نہ کریں جو ان کے لا کے اگینسٹ جاتی ہے. تو میرا یہ آپ کو بتانے کا مطلب تھا. جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بالکل کلیئر ہے. میرے دل میں بھائی کچھ نہیں ہے، نہ میں کوئی ویزے کا کام کرتا ہوں، نہ میں کوئی TRC کا کام کرتا ہوں، نہ میں کوئی بھائی میں کوئی کام نہیں کرتا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، میری پرانی ویڈیوز آپ کھول کے دیکھ لیں. الحمدللہ میرا جو کام ہے وہ اسلامی پروڈکٹس کا کام ہے. میں یہاں سے اسلامی چیزیں جو ہیں جیسے جائے نماز، سجادہ، اسکارف، بایاز، اور بھی کافی چیزیں ہیں، میں وہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں میں وہ یہاں سے دوسری کنٹریز میں رزق حلال کماتا ہوں، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہوں.
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, परवरदिगार का बहुत शुक्र है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। कभी किसी के साथ कोई बिहेव बुरा नहीं किया। जब नए आए थे तब ज़रा थोड़ा सा लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ लैंग्वेज मुझे भी आ गई है। मेरा बेटा माशाल्लाह अच्छी बोल लेता है, मेरी बेटियाँ बोल लेती हैं, स्कूल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, परवरदिगार का बहुत शुक्र है। आप लोगों की दुआएं हैं, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उस पर कमेंट्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक कभी कोई बुरा कमेंट्स मुझे आज तक नहीं आया किसी भी किस्म का। तो बस ये मेरा बताने का मतलब था, जो मेरा आज वीडियो बनाने का ख़ास तौर पे यही मतलब था। काफ़ी अरसे बाद मैंने घर में बैठ के ये वीडियो बनाई है। तो बस आप लोग जितने भी यहाँ पे टर्की में रहते हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला उनके ऊपर कोई परेशानी ना आए, और जिनके ऊपर यहाँ पे परेशानी आई हुई है अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाए। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को जब देखें तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी है या ऐसा लगा है आपको कि मैंने कोई बात गलत की है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे। तो प्लीज़ किसी भी कंट्री में जाएं, उसको ऐसे ही समझें कि जैसे वो आपकी अपनी कंट्री है। वहाँ के लोगों से प्यार करें, मोहब्बत करें, और उनको ऐसा फील करवाएं कि हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा एक इमेज जो होता है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों को आगे आने वाले टाइम में हमारे मुल्क को और हम लोगों को इंशाल्लाह ताला एक लेवल पे ज़रूर लेके जाएंगे। हम देर आएंगे लेकिन दुरुस्त ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरी तरफ से आपको खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारे लिए दुआ कर दिया करें कि अल्लाह ताला हमारी फैमिली को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।